সময় চকরে মଣିষ বদলে নিজর তা হয়ে পর বাট তো বুঝে না বাটইর দুঃখ বাট তো বুঝে না বাটইর দুঃখ কেবে পুଣି কণ্টা কেবে পূজা পুণ কহি হুয়ে না কাহাকু আর কথা রহি গড়া কাল কালকু কথা রহি গলা কাল কালকু কথা রহি গলা কাল কালকু কথা রহি গলা কাল কালকু। हेलो हाय नमस्कार मुझे आपन प्रिय बंटी आसास बंटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के आपन को बहुत बहुत स्वागत। तो अपन मैंने भिडियोटा देखी बार लीजिए बंडाला कीर्तन गाहक दीपांजलि दास फिर आम ओडिशा के पहुँचले न तो काकाणा रिएक्शन अच्छे आप भिडियो जनाबी। तो बंडाला कीर्तन गाहक के आपण मैंने कहीं सपोर्ट नहीं करन दीपांजलि दास के। तो ये भिडियो थी जो भल लगा सब्सक्राइब करवा नहीं भूलबे।